हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैंने प्लान किया कि मैं अपने टैंक का वाटर चेंज करूंगा क्योंकि मैंने लास्ट वाटर चेंज किया था 15 दिसंबर को और आज है 19 जनवरी। इट मीन्स के 1 मंथ पास हो चुका है, ऑलमोस्ट 35 डेज़ हो चुके हैं। इसका वाटर चेंज नहीं किया, फ़िल्टर क्लीन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो अभी थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी थी, इसलिए मैंने प्लान किया है पहले कि मैं वाटर पैरामीटर्स चेक कर लेता हूँ कि इस टाइम करंट क्या सिचुएशन चल रही है। उसके लिए मेरे पास फर्स्ट ये मीटर है, इससे हम TDS चेक करेंगे। मीटर ऑन करते हैं और क्योंकि मैंने टैंक में रॉक सॉल्ट ऐड किया होता है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से TDS हाई होंगे। ये हैं 475, 480 कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 90 गैलन मेरा टैंक है, इसमें मैंने 9 टीस्पून जो कि बनेंगे 45 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम का 1 टीस्पून है, तो इसमें मैंने 45 ग्राम ऐड किया हुआ है फर्स्ट टाइम। अब मैं जितना वाटर चेंज करूंगा उतना कैलकुलेशन के हिसाब से दोबारा उसमें रॉक साल्ट ऐड कर दूंगा। और नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं API मास्टर टेस्ट किट से वाटर के पैरामीटर। सबसे पहले नंबर पे आएगी pH। उसके लिए मैंने टैंक से वाटर फिल कर लिया। इसमें मैं अब ये हाई रेंज pH बॉटल से 5 ड्रॉप ऐड करूंगा। केयरफुली काउंट करेंगे और 5 ड्रॉप ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5। कैप लगाते हैं और केयरफुली इसको शेक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। इसको ये मिक्स कर लिया। अगर pH स्टेबल होगी तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर ठीक होंगे। लेट्स सी। क्विकली मैंने ये शेक कर लिया और अब इसको मैं ये बुक से मैच करता हूँ कलर। ये हमारे पास रेंज आ रही है इस टाइम, ये आ रही है 7.4 और 7.5 के अराउंड। लाइट ऑन कर लूँ, ये 7.4 से मैच हो रहा है, 7.4 7.5। और मेरे पास यहाँ पे आर्डुइनो से एक pH मीटर भी लगा हुआ है। ये मैंने जो बना के लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी pH प्रॉब लगी हुई है और उसके ऊपर वैल्यू आ रही है 7.5। टेम्परेचर भी आ रहा है इस टाइम, टैंक का टेम्परेचर 27.29 और यहाँ पे भी 27.2 टेम्परेचर है टैंक का। और ये pH प्रॉब लगी हुई है। ये मैनुअली मैं इस बाउल में वाटर फिल करता हूँ जब मैंने वैल्यू रीड करनी होती है। तो ये अभी मैंने 10 मिनट्स पहले वाटर इसमें फिल किया था टैंक से, तो सेम वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे अमोनिया। उसके लिए मैंने ये अगेन वाटर ले लिया है टैंक से और ये अमोनिया सोल्यूशन 1 के 8 ड्रॉप ऐड करते हैं क्विकली। वन 2 3 4 5 6 7 8। लिटिल बिट शेक कर लेंगे केयरफुली ताकि बॉटल हमारी, ये मैंने शेक कर लिया। अब मैं यहीं पे इसमें बॉटल 2 से 8 ड्रॉप ऐड करूँगा। वेरी केयरफुल शेक कर लें इसको, केमिकल को। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैप लगा के शेक करेंगे 5 सेकेंड और उसके बाद वेट करना है 5 मिनट। इसको मैं शेक कर लेता हूँ, स्पीडली फास्टली इसको शेक करेंगे, मिक्स हो जाए ये 5 सेकेंड। और अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट वेट करना है। इस टाइम हुआ है 6:43 और नेक्स्ट अब टर्न है नाइट्राइट। उसके लिए मैंने वाटर फिल कर लिया है और अब हम इसमें 5 ड्रॉप ऐड करते हैं इसके सॉल्यूशन के। शेक मैंने ऑलरेडी कर लिया इस बॉटल को। 1 2 3 4 5 शेक करेंगे कैप लगा के। 5 सेकेंड इसको शेक करना है फास्ट काफ़ी, ताकि 100% मिक्स हो जाए। 5 सेकेंड में इसको शेक कर लेता हूँ। अब इसको भी 5 मिनट वेट करेंगे कलर डेवलप होने के लिए, तो इसको भी इसके साथ ही रख देता हूँ। और अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 6:46 और अभी टाइम हुआ है 6:48।
اٹ مینس کہ ایگزیکٹ 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہم امونیا چیک کرتے ہیں اور امونیا تھینکس گاڈ مجھے 0 لگ رہی ہے کیونکہ ٹاپ یلو کلر سے ہی میچ ہو رہا ہے. لائٹ آن کر لیتا ہوں. یہ ہمیں ٹاپ یلو کلر سے میچ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ 0 ppm امونیا آ رہی ہے اس ٹائم ٹینک میں. اب میں یہاں ویٹ کروں گا. اسٹل 1 منٹ ریمیننگ ہے. 51 پہ ہم چیک کریں گے نائٹرائٹ. ویٹ, ابھی ٹائم وہ ہے 6:51. ایگزیکٹ 5 منٹ ہو چکے ہیں اور نائٹرائٹ کی ویلیو ہم دیکھتے ہیں تو تھینکس گاڈ یہ بھی 0 سے میچ ہو رہی ہے کیونکہ ٹاپ کلر ہے اس کے ساتھ میچ ہو رہا جو 0 ppm. اب ہم چیک کریں گے نائٹریٹ. نائٹریٹ زیادہ کرٹیکل ہیں کیونکہ اس کی بیس پہ ہم نے واٹر ڈیسائیڈ کرنا ہے چینج کریں یا نہیں کریں. ویٹ, یہ 5 منٹ پاس ہو گئے ہیں اور اب اگر ہم نائٹریٹ چیک کریں تو نائٹریٹ بھی مجھے کافی کنٹرول لگ رہے ہیں. یہ لائٹ آن کر کے میں کلر میچ کر رہا ہوں تو یہ مجھے میکسیمم 20 سے لیس لگ رہے ہیں یا میکسیمم 20 ہو سکتے ہیں, 25 نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اورنج کلر سے میچ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ میرے ٹینک کا واٹر کوالٹی بالکل بیسٹ ہے. اگر میں یہاں پہ دیکھوں امونیا اور نائٹرائٹ یہ بھی دونوں 0 تھے. اس کا مطلب ہے کہ میرے ٹینک کا جو سم فلٹر ہے یہ والا یہ بیسٹ ورکنگ کر رہا ہے جس وجہ سے امونیا اور نائٹرائٹ 0 کے راؤنڈ ہیں اور نائٹریٹ جو ہیں وہ 25 سے کم ہے یا 20 سے بھی لیس لگ رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ میرے پاس یہ بلیک کلر کے جو لاوا راک سٹون لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے نائٹریٹ کا لیول ڈاؤن رہے گا. اور ایون کہ مجھے 35 ڈیز ہو چکے ہیں میں نے واٹر چینج نہیں کیا اور تھینکس گاڈ ڈشز بالکل بیسٹ ہیں, ایکٹیو کلر کوئی ایشو نہیں ہے. اور ان پیرامیٹر کی بیس پہ نیکسٹ اسٹل میں 1 ویک اور 10 ڈیز ویٹ کر سکتا ہوں اور پھر میں واٹر چینج کروں گا. مے بی ٹمارو کر لوں کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم تھا فری, اس لیے میں نے پلان کیا کہ میں واٹر چینج کر لوں. یہ میرا ٹوٹل 90 گیلن کا ٹینک ہے. اس میں میرے پاس 10 گیلن کا انٹرنل سم فلٹر ہے اور 80 گیلن کا یہ ٹینک ہے جس میں میرے پاس 135 گلو ٹیٹرا اور یہ ٹائیگر بار مکس فشز ہیں. سم فلٹر پہ, لاوا راکس پہ اور واٹر چینج پہ جو سیپریٹ آلریڈی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا. کوئی بھی میرا دوست وہاں سے دیکھ سکتا ہے. ہوپ یہ ویڈیو کسی دوست کی ہیلپ کرے گی. اسٹل اگر کوئی میں نے مسٹیک کی ہو تو کائنڈلی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ نیکسٹ میں اس پہ کیئرفل رہوں. تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے بائے.